Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillah, masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillah, masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Hamidan lillah tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Wa bisanadil muttasil ilal musannifin rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Ila an qala ammal muakkadu fahuwa ibaratun an rak'ataini qabla subhi wa rak'ataini qabla zuhri wa rak'ataini ba'dahu wa rak'ataini ba'dal maghrib wa rak'ataini ba'dal isya ila akhirih. Para jemaah yang mulia besar Allah Subhanahu wa taala, ampun bahas sangkuna salat sunnah kainto beda dua macam pertama salat sunnah yang tidak disunnahkan dilakukan berjamaah. Macam sekaping dua salat sunnah yang disunnahkan dilakukan secara berjamaah. Adapun macam dari salat sunnah yang pertama, yaitu salat sunnah yang tidak disunnahkan dilakukan secara berjamaah, Kak Dinto juga beda dua macam. Macam pertama ingke paneka salat sunnah senoro deka salat selema bektoh yang terkenal kalaban salat sunnah rawatib. Ben nomor dua salat sunnah yang tidak ikut deka salat selema bektoh. Ampun jelasaki bahwasanya salat sunnah norok deka salat selema bektoh kan ditujukan pada dua macam. Pada muakkad sangat dianjurkan, pada ghairu muakkad tetap sunnah tapi hanya sunnah biasa. Mana bisa pertama muakkad kadinto sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Kadinto ampun jelasaki muakkad akadiyah salat sunnah qobliyah subhi 2 rakaat. 2 rakaat sabelna salat duhur, 2 rakaat saamponna salat duhur, 2 rakaat saamponna salat maghrib, ben 2 rakaat saamponna salat isya. Kak Dinto salat sunnah rawatib muakkadah yang sangat dianjurkan. Napa dalillah? Dalillah kepada hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qol, beliau mengatakan hafidtu minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam asyrah rakaat. Tabuna Sayyidina Abdullah bin Umar beten kaulah hafal
dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Saya maksud 10 rakaat sunnah yang muakkadah. Ponapaan? Pertama, rakaataini qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa rakaataini ba'daha, 2 rakaat saamponna salat zuhur. Wa rakaataini ba'dal maghrib fi baiti, ban 2 rakaat saamponna salat maghrib seelakoni dalemah kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rakaataini ba'dal isya, 2 rakaat saamponna salat isya fi baiti, cukan elaksanaki dalemah Rasulullah. Wa rakaataini qabla salatis subhi, ben 2 rakaat dalam sabluna salat subuh. Lengkap 10 rakaat kan itu. Yang terkenal adalah salat rawatib yang muakkadah, sangat dianjurkan. Kana sa'atan la yudkhalu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Sekak lima bektona salat qobliyah subuh kak dito situng bekto sekak lima kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tak kenging ganggu bekto khusus. Rasulullah fokus kangkui ngadep dekat ajunan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya kelak diisi kalaben maos doa fajar. Doa apa? Fajar. Doa yang dibaca saamponna adzan subuh ben sabulna salat subuh. Saamponna kalau ben panjenengan alaksanaki 2 rakaat qobliyah, maka beda doa yang terkenal kalaban doa fajr. Manabi panjenengan terangauningah doakan itu beda dalam kitab Bidayatul Hidayah, kitab Imam Ghazali. Yakin kalau panjenengan oning satu jenah kan itu kitab Bidayatul Hidayah. Wa akadu hadir rakaat rakaatal fajri, bentining paling atau sangat dianjurkannya, sangat kuatnya kesunahan dari sisa 10 rakaat kak dinto iki panikah 2 rakaat sabulna salat subuh. 2 rakaat sabulna salat subuh kenapa? 2 rakaat yang tidak pernah ditinggal kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi pada pertanyaan misalnya sekak lima yang paling disunahkan dari sisa polo gila, maka jawabnya engki panikah 2 rakaat qobliyah subuh. Nikah sepaling yang sangat dianjurkan dari sisa polo rakaat sunnah salat sunnah muakkadah gila. An Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil ashadda ta'ahudan minhu ala rak'atayil fajri. Tak beda pasira kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam netepi atas situng-situng dari banyak-banyak salat sunat selebih banget ajegana katembang 2 rakaat salat qobliyah fajr atau qobliyah subuh. Jadi Rasulullah itu kenapa? Sangat menjaga. Bahkan diriwayatkan Rasulullah tidak pernah meninggalkan dekat 2 salat sunnah qobliyah subuh itu. Baik ketika Rasulullah tidak melakukan perjalanan atau melakukan perjalanan. Kan itu sangat-sangat dijaga oleh kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi gila saya muakkad kan itu beda 10 rakaat kan itu. Ampun jelas lagi. Saya pertama 2 rakaat qobliyah subuh, 2 rakaat
qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat ba'diyal maghrib, 2 rakaat ba'diyal isya. Kan itu rawatib muakkada. Wa amma ghairul muakkadi faraqatani ukhrayani qabla zuhri. Ben anapun tining salat rawatib, salat sunnah rawatib saya ghairul muakkad, hanya sunnah biasa, tidak sampai tingkatan betul-betul dianjurkan, hanya sunnah. Ekipan nikah pertama ukhrayani qabla zuhri, 2 rakaat tambahan sabulna salat duhur. Berarti qobliyah zuhur kak ditoh beda 2 macam. 2 rakaat termasuk muakkad, 2 rakaat boleh ghairul muakkad. Jumlahnya sana apa berarti? 4 rakaat kan itu. Jadi salat sunnah qobliyah zuhur beda 4 rakaat. C2 termasuk muakkad, C2 boleh termasuk ghairu muakkad. Diriwayatkan dalam satu hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yad'u arba'an qabla dhuhri wa rak'ataini qabla al-ghadati. Diceritakan bahwasanya Rasulullah kalitoh tidak pernah meninggalkan salat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat dan salat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat. Kan itu tidak pernah ditinggalkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wali muslimin kana yusalli fi baiti qabla dhuhri arba'an thumma yakhruju fayusalli bin nas thumma yadkhulu fayusalli rak'atain. Dalam riwayat Imam Muslim diceritakan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Kak Dinto pernah sholat qobliyah zuhur 4 rakaat compokna salah situng sahabat lastare 4 rakaat buruh Rasulullah keluar tapi saya maksudkan itu ingkipaneka Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah menceritakan bahwasanya Rasulullah sholat 4 rakaat qobliyah zuhur compok boten kaulah lantas buru keluar dekat Masjid Nabawi ngimami para sahabat. Sampun salam lastari wiridan lantas Rasulullah masuk dekat compokna Sayyidah Aisyah, kemudian beliau sholat ba'diyah zuhur 2 rakaat. Jadi tadlilah para jemaah saya menjaga Allah Subhanahu wa taala. Wa yazidu rak'ataini aidan ba'daha, termasuk saya ghairul muakkad engkipaneka tambahan 2 rakaat saampunna salat duhur. Jadi kesimpulannya salat sunnah qobliyah zuhur ba'diyah zuhur kak dinto 4 di mana bi kalau pun panjenengan ngagungi semangat kaki alaksana ke salat sunnah kan itu manambi salat duhur qobliyahnya sama rakaat 4 saampuna duhur cukan 4 kayak itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah adabu man shalla arba'ah raka'atin qabla dhuhri wa arba'an ba'daha harramahullahu 'alan nar. Siapa-siapa orang siapajeng 4 rakaat sabulna salat duhur berarti qobliyah wa arba'an ba'daha
ben 4 rakaat saampana duhur. Berarti napa fadilana? Harramallahu 'alan nar. Allah akan mengharamkan dia dari api neraka. Subhanallah. Ti bade jaminan dari kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kangge orang senantiasa ajeugeuh deuk salat qabliyah zuhur 4 rakaat, masa ba'diyah zuhur 4 rakaat bakal selamat dari api neraka. Wal jum'atu kadzuhri fi ma marra li'annaha badalun anha fayusannu qablaha 4 raka'atin rak'atani muakkadataini wa rak'atani ghairu muakkadataini wa kadzalika ba'daha. Makin pada pertanyaan katipun apa manabi salat Jumat? Pon apa beda qabliyana? Pon apa beda ba'diyana napa bunten? Napa jawab? Sami akatia salat duhur. Karena salat Jumat gak dinto pengganti dari salat duhur. Artinya kalau ben panjenengan sabuna salat Jumat disunnahkan salat qabliyah Jumat 4 rakaat. 2 rakaat muakkadah, 2 rakaat ghairul muakkadah. Begitu juga saamponna salat Jumat. Kalau ben panjenengan disunnahkan salat ba'diyal Jumat 4 rakaat. 2 rakaat muakkadah, 2 rakaat ghairul muakkadah. Karena kelak salat Jumat sami hukum sareng salat duhur, karena salat Jumat merupakan pengganti dari salat duhur. Ditegaskan kalau bentebuna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kadito telillah cek saungguna salat ba'diyah salat Jumat kalintoh 4 rakaat juga. Rasulullah pernah adabu idza shalla ahadukumul jum'ah falyusalli ba'daha 4. Idza shalla bila ampon asolat ahadukum pasera salah situngah sampian kapi al jum'ata deka salat Jumat falyusalli maka becek apa jengah orang kelak ahadukum ba'daha saamponna salat Jumat 4 rakaat. Kemudian seketika salah situng dari ba'na kapi mari apa jeng salat Jumat, maka hendaklah salat ba'diyah 4 rakaat. Kan itu dalillah yang menegaskan, yang menguatkan cek salat Jumat kalito hukumnya sami akatia salat duhur. Bahkan dalam hadis mauquf dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu diceritakan bahwasanya Abdullah bin Mas'ud kak dinto kana yusalli qabla Jumat 4 wa ba'da 4. Abdullah bin Mas'ud salah situng sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sering boten kula acarita termasuk minal qurra, termasuk sahabat yang ahli dalam bacaan Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud beliau diceritakan Nabi yare Jumat sabulna salat Jumat apa jeng salat qabliyah 4 rakaat saamponna salat Jumat apa jeng salat ba'diyah 4 rakaat. Tebuna para ulama teka kak dintoh kalakuan sahabat, tapi para ulama mengatakan pas teh Abdullah bin Mas'ud oning langsung ya ceri langsung sareng kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalito dalil dari boten kula ben panjenengan edul madzhab Syafi'i cek saungkuna sabulna Jumat bada qabliyah 4 rakaat saamponna salat Jumat bada ba'diyah 4 rakaat. 4 rakaatin qabla faridatil asri termasuk salat sunnah rawatib ghairul muakkadah.
engke panika 4 rakaat sabulunna salat asar. Jadi salat sunnah qobliyah asar Kak Dinto yang jumlahnya 4 rakaat Kak Dinto termasuk seghairul muakkadah 4 rakaat. Ben 4 rakaat Kak Dinto 4 rakaat Kak Dinto menurut ke musannif dalam riwayat yang diambil oleh pengarang kitab Kak Dinto dilakukan kalaban 2 rakaat 2 rakaat. Jadi 2 rakaat salam ceke boleh 2 rakaat salam. 4 rakaat qobliyah salat asar Kak Dinto. Namun Kak Disa berderiwayat juga kenging kalau ben panjenengan salat sunnah qobliyah asar kalaban 4 rakaat kalau menghitung salam. 4 rakaat kalau menghitung salam. Manabi berbeda pertanyaan Kak di afdol, tetap lebih afdol, lebih utama dilakukan 2 rakaat 2 rakaat. Anapa? Makana karena beda hitung kaidah. Makana aktsara fi'lan kana aktsara ajron au kama qala makana aktsara fi'lan kana aktsaru ajron. Sesuatu saya lebih banyak kalakuanna maka kadito lebih banyak kencerna. Makin kadito kak lima banyak kalakuanna 4 rakaat situng salam moso 4 rakaat 2 salam kama banyak kalakuanna benyakan 4 rakaat 2 sah beda salam 2 kali maka kak dito lebih banyak pahalana. Ditegaskan juga kalau bercitung hadis Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha atabu dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah atabu dekat Sayyidah Aisyah ajruki ala qadri ta'abiki kencerna bakna tergantung payah bakna. Artinya semakin payah kalau panjenengan beramal maka Kak Dinto lebih banyak pahalanya. Jadi kamal leso saya 4 rakaat 2 salam masuk 4 rakaat situng salam lesuan 4 rakaat 2 salam juga boleh sampuna salam juga boleh Allahu Akbar boleh. Jadi kencerna lebih banyak. Kan itu seumpama beda mau kita banding-bandingkan kak mak utama sempak rakaat langsung situng salam moso sempak rakaat 2 salam maka kita jawab 4 rakaat 2 salam kak dintoh lebih utama. Termasuk sholat sunnah rawatib seghairul muakkadah. Pon apa? Rakaatani khafifatani qabla sholatil maghrib. 2 rakaat seenteng seringan tak jenglanceng sabulunna sholat maghrib. Mereka sering berda pertanyaan, kenapa sabulunna maghrib beda sunnah qobliyah apa punten ke? Beda sholat qobliyah maghrib 2 rakaat cuma cek jenglanceng. Sepenting wajib sunnana elakoni cukup kadito. Makanya kadito sebutaki rakaatani khafifatani 2 rakaat yang ringan. Menipas bojeng qobliyah maghrib saya mau misalnya amma yatasaalun salat tu. Tak mare-mare akhirnya imam ngatek salat maghrib kalau ben pancenengan ki buru salam dikit. Jadi tetap kalau ben pancenengan pakon wajib penjaga kemudian rukunnya jaga sunnahnya juga keng ngalak sedek pendek. Napa dalillah? Dalillah ingki paneka hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Sayyidina Anas radhiyallahu anhu qol kunna bil Madinah lamba
beten kaula satajah beda kota Madinah. Fa idza adzanal muadzin li salatil maghrib ibtadarus sawariyah fayarka'una raq'ataini. Ketika adzan maghrib ampon dikumandangkan sareng muadzin, maka para sahabat kak dinto cepet-cepet nocu dekah tiang-tiang sebede edel Masjid Nabawi ketika dinto langsung tar ka tiang tong ka tiang tongat sampena adzan maghrib langsung jaga nocu dekat tiang-tiang apa jeng 2 rakaat saking benyakna para sahabat yang melakukan sunnah qobliyah maghrib kak dinto diceritakan kak dinto hatta innal ghariba la yadkhulul masjida fayahsabu anna sholata qad sulliyat min kasrati may yusallihima. Sampai manabi bada orang pendatang masuk dekat masjid pasti nyangka cek saungkuna salat maghrib ampon elaksanaaki ditandai kalaban pon apa orang-orang ampon apa jeung 2 rakaat saking banyakna para sahabat si apa jeung 2 rakaat qobliyah maghrib kalito padahal kelak apa jeung qobliyah maghrib artinya kenapa para jemaah yang menjaga kisan Allah Subhanahu wa taala salat sunnah qobliyah maghrib kak dinto cukan elaksanaaki sareng para sahabat. Napa boleh? Kenapa ditegaskan kalau bentabuna kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam setong hadis baina kulli adzanaini salatun. Panika beudeuh dalam saben-saben bektoh antarana adzan masokomat disunnahkan apa jeng ada kesunahan sholat setiap kenapa sampun adzan sabuna antara bekto antara adzan masuk iqamah kan itu disunnahkan kalau ben panjenengan sholat sunnah kan itu sami juga termasuk sholat sunnah ghairu muakkadah engki panika sholat 2 rakaat qobliyah isya. Eka 2 rakaat. Jadi salat qobliyah isya kan itu 2 rakaat kan itu. Termasuk salat rawatib ghairul muakkadah. Kan itu para jemaah saya mulia kisan Allah Subhanahu wa taala cema-cema salat sunnah rawatib senoro dekah salat selama bektoh baik qobliyah atau benar ba'diyah baik yang muakkadah atau benar gairul muakkadah. Moga-moga kalau ben panjenengan paling taufik sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala bisa ajaga daka salat-salat sunnah rawatib kadito. Amin ya rabbal alamin. Saya nomor 2 macam salat sunnah alladzi la yatba'ul faraidah. Pada salat sunnah yang tidak disunnahkan dilakukan secara berjamaah bentak norok deka salat selema bektoh. Jadi salat sunnah kadito tidak ikut pada salat yang 5 waktu. Napa bayi? Pertama, kadito cukup beda macam mah. Nawafil musammatun dzatu awqatin muayyanah wa nawafil mutlaqah anit tasmiyati wal waqt. Nah, salat sunnah setak norok dekah salat selema bektoh ka dinto beda 2 macam. Beda salat sunnah se andi nyama ben andi bektoh. Andi nyama ben andi bektor tertentu. Nikah pertama. Saya nomor 2
tak andi nyama ben tak andi bekto tertentu. Artinya salat sunnah mutlak kan itu. Contoh, mana bisa bagian pertama kelak saya salat sunnah saya andi nyama ben andi bekto tertentu iki nikah pertama salat tahiyatul masjid. Salat tahiyatul masjid andi nyama bektona beda kapan setiap kalau ben pancenengan masuk deka masjid. Artinya manabi kalau ben pancenengan tak masuk deka masjid, misalnya beda etanian egalisa, maka tak kenging salat sunnah tahiyatul masjid. Jadi nikah pertama andi nyama tahiyatul masjid, kemudian beda bektona. Kapan dilakukan? Ekipan nikah ketika kalau ben panjenengan setiap masuk dekat masjid. Ben kak dinto salat sunnah yang sangat dianjurkan. Kangku kalau ben panjenengan Nabi misalnya ampun terpaksa tak bisa salat tahiyatul masjid, maka kak dinto bisa ekente kalaben zikir. Kenapa? Ketika alongku maka mawas subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka kak dinto tu benar para ulama bisa menjadi pengganti dari salat tahiyatul masjid. Artinya kalau ben panjenengan setiap masuk masjid kotu penghormatan dekat masjid. Baik kalau ben salat tahiyatul masjid atau kalau ben zikir pengganti dari tahiyatul masjid. Kenapa gela? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kali itu. Para jemaah yang menjaga Allah Subhanahu wa taala. Itu buaki dalam kitab Kak Dinto wa tahsulu at-tahiyatu bil fardi au bi ayyi naflin akhara li'anna al maqsud alla yubadirul insanu al julusa fil masjid bi ghairi shalah. Perlu dipahami kan itu mungkin sebagian dari kalau ben panjenengan kita paham engki panika disunnahkannya salat tahiyatul masjid kadinto tujuanna pun apa? Tujuanna supaya kalau ben panjenengan ketika masuk dekat masjid kak dinto tak langsung alongku. Nika tujuanna. Jadi tujuanna kalau ben panjenengan salat tahiyatul masjid engki panikah ketika kalau ben panjenengan masuk dekat masjid tak langsung toju, dianjurkan melakukan ibadah solat gila. Seanya mah solat tahiyatul masjid. Dari Kak Dinto kesunahan solat tahiyatul masjid bukan hanya bisa diperoleh kalaben solat sunnah 2 rakaat tahiyatul masjid. Juga bisa eka oleh kalaben salat fardu. Katipun apa misalnya? Ketika peten kaula misalnya kelak lambat masuk ke masjid, ternyata imam ampun ngadeg. Ampun takbiratul ihram. Maka kalau ben panjenengan cek apa jeung cek disibukkan kalaben salat tahiyatul langsung takbir apa jeung sareng imam. Nah, ketika kalau ben panjenengan apa yang salat maghrib masuk imam, maka Kak Dinto kalau ben panjenengan ampun kenging kesunahan tahiyatul masjid. Walaupun tak apa yang secara khusus salat tahiyatul masjid. Balik kele. Karena maksud pun apa kele tujuanna supaya kalau ben panjenengan ketika masuk dekat masjid tak toju langsung. Nah, ketika kalau ben panjenengan masuk ke masjid imam ampun ngadeg
Berarti kalau belum pancengan tak toju langsung ketika masuk ke mas, tapi abajang maghrib abareng imam. Maka kak dinto kalau belum pancengan kenging pahala salat tahiyatul masjid. Jadi kengai kak dinto tak mabi disibukkan kalaban salat sunnah tahiyatul masjid ketika imam ampun komat gitu langsung menipas jinalah kok tero olia pahala tahiyatul masjid terma pinter Allahu Akbar imam kon ngateken dah iki jadi langsung saos noro imam maka kenging pahala tahiyatul masjid otabena kalaban salat sunnah selain misalnya pon apa misalnya akad dia salat jenazah misalnya ini kalau berpancenengan ketika masuk ke masjid ternyata jenazah ampun salatina imam ampun ngadeg yada padahal kalau berpancenengan gelak disunahkan ketika masuk masjid kan salat sunat tahiyatul maka tak ampu langsung norok teti makmum salat jenazah maka kak dito selain kalau berpancenengan kenging pahala salat jenazah sekaligus kenging pahalana salat tahiyatul masjid kadito otabana sesering juga terjadi pertanyaan kadito ketika kalau berpancenengan sampun adan sopu mangkat dari compo kita abajang qobliya sopu kan iki bajang dapat kadito tare 5 menit komade bade cemah apakah kak dinto kalau berpancenengan disibukkan kalau tahiyatul masjid kelu 2 rakaat kemudian apa jeung qobliya sopu 2 rakaat tak kacapok komat ampun dekian imam mah niki kati apa carana salat qobliya subhi maka tahiyatul masjid ampun noro dekat salat qobliya subuh jadi selain kalau belum pancenengan kenging pahala salat qobliya subuh juga sekaligus kalau belum pancenengan kenging pahala salat tahiyatul masjid jadi nama apa? Tak mabi. Jadi manabi menurut Ibnu Hajar kali itu tak mabi niatnya rangkep langsung salat qobliyah Allahu Akbar maka kali itu ampun langsung kenging 2 langsung malah manabi menurut Ibnu Hajar manabi niati 2an pada tak teti men niati 2an jadi niati situng tapi manabi Imam Romli sama-sama mendapatkan pahala. Akad dia saporana. Akad dia korban masa akikah. Korban sareng akikah. Misalnya pada orang puru andi anak pas bulan haji. Tero akorbana akikah kinah meleke koke ben korban niati kekah masa korban. Maka tebuna Ibnu Hajar rahmatullah alaih pada tak teti embik sedekah tak teti korban ben tak teti akikah tapi manabi menurut Imam Romli rahmatullah alaih beliau mengatakan sama-sama jadi oleh pahala korban bencukan oleh pahala akikah kira-kira milih sekat 5 sapurana sampai mana betul kalau 2 rekan itu bahas kan itu sampai betul mengatakan apa iki mung tero men orang ngacerek pasti norok sing madzhab Imam Romli nggih mana bi orang ngacerek norok madzhab Imam situng oleh 2an kali itu pada Jumat saya menjaga sama Allah Subhanahu wa taala. Kali itu pertama, sekabing 2. Salat witir. Kali itu termasuk salat seandiknya mah
bencukan bada bektona. Kapan waktunya salat witir? Eki paneka mulai saamponna elakoni salat isya sampai sabuluna adzan subuh. Nikah bektona salat witir. Perlu digarisbawahi, awal dari salat witir Kak Dinto mulai saamponnah kaula ben panjenengan alakoni salat isya. Tambah witir. Jadi mulai samponna salat, walaupun salat isya kelak misalnya lakoni boktona maghrib. Nah nikah. Misalnya boten kula ka Bengkalan. Dapat sore ka Bengkalan dalam bulan puasa nggih. Maghrib langsung boten kula apa jeng maghrib jamak takdim kalaban isya. Maka saamponna salat isya boten kula kadinto bisa langsung salat tarawih sekaligus witir. Karena pelaksanaan salat tarawih ben salat witir Kak Dinto beni boktona salat isya tapi saamponna alakoni salat isya. Walaupun salat isya kelak elakoni boktona salat maghrib. Bisa dipaham gak itu lagi? Jadi tak mampi ngantos adzan isya ngoten. Kadito contoh misalnya kalau ben panjenengan kelak jamak takdim sampun isya langsung dia langsung witir. Kadito ampun asah witir lah. Ben kadito para jemaah yang menjadi kisan Allah Subhanahu wa taala termasuk salat sunnah muakkadah. Salat sunnah yang sangat dikokohkan, dianjurkan. Nyamai witir kadito nyamana kencil. Paling sakonena kencil pona sapon apa? Situng. Berarti aqalluha wahidah. Dining paling sakonina salat witir kadito situng rakaat. Keng cek laksanaki situng terus. Jadi makruh hukum mah. Jadi hukum mah sebenarnya para ulama bisa kita lakukan walaupun paling sakona witir kadito situng rakaat tapi bisa kita lakukan ketika ampun boktona mipet ini. Takitas misalnya adzan kurang 5 menit misalnya 10, maka langsung apa jeng witir situng rakaat esa. Kena kenging pahalana salat witir. Kali toh para jemaah yang menjaga kisah Allah Subhanahu wa taala. Rawa at-Tirmidzi wa ghairuhu an Ali radhiyallahu anhu qol innal witra laisa bihatmin ka salatikumul maktubah walakin sannah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tabuna Sayyidina Ali seteti dalil bahwasanya witir Kak Dinto wajib kaki Rasulullah tapi sunnah kaki umat dah. Kaki Rasulullah hukum wajib. Kangkui kalau ben pancenengan kan itu hukum sunnah. Paneka tebuna Sayyidina Ali innal witra laisa bihatmin. Saungkuna salat witir Kak Dinto panekah tak wajib. Beni akatia salat selema bektoh. Hanya saja witir Kak Dinto disunnahkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaangkui kaula ben panjenengan. Bahkan Rasulullah pernah adabu ya ahlal Quran awtiru fa innallaha witrun yuhibbul witra. Wahai orang-orang yang ahli Quran, lakukanlah salat witir. Saungkuna Allah witrun kencil situng yuhibbul witra. Rasulullah kadito kasokan deka salat witir. Tih
ngereng para jemaah yang menjaga sang Allah Subhanahu wa taala. Kita jaga salat sunnah-sunnah kantoh. Saya kena ketika kalau ben panjenengan senantiasa alakan salat sunnah kantoh, maka Allah Subhanahu wa taala atau kalau ben panjenengan akan semakin dekat semak dekat ajunan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pembahasan salat witir insyaallah bakal bahas di pertemuan berikutnya. Jaga sakali toh kadang lebihna paten panjang sabara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.